lahat. Ayan, nandito ako sa may sa St. Ignatius Church. Naantay ko yung aking alaga kasi may catecism siya doon. So, antayin ko siya hanggang 10 o'clock. So, now is 9 something. Yan. So, andito ako guys habang pa video-video, pa upo-upo lang dyan guys. Ayan. Pinapanood ko tong mga to guys. Mga isda, ayan may isda dyan. Tapos may pagong na isa. So, ayan. Papakita ko sa inyo guys. Ayan, tignan nyo guys. Maliit na fish pan pero madaming isda. Ayan oh. Kahit hindi malinis yung tubig, nakikita pa rin guys oh. Kasi white yung mga guys, yung mga isda. Yan oh. Yan, grabe. Ang lalaki guys. Ayan oh, marami sila doon. Doon guys. Ito naman, yung pagong. Ayan. Hello, good morning. Good morning, pagong. Ayan guys. Oh. Yan yung mga isda oh guys. Oh. Nakikita nyo ba guys? Mga isda. Ayan. Maliit na fish pan pero maraming laman. O di ba? Yan. Ito naman pagong. Yan.